Orange tayo mga idol. Maludi, may nanghingi sa atin ng pangulam, bigyan natin. Ayun! Grabe! Huli yun. Huli yata yung ano. Nahuli kaya yung kulay ano, kulay orange. Ayun, ang dami. Pumupusag oh. Pumupusag. Ha? Ayun oh. Nahuli yata yung kulay orange ah. Dami, dami. Loh. Matalon pa. Ah, grabe mama oh. Ni isa. Yan ang masarap dyan, ayun. Masarap din. Ah, dami. Grabe. Dalag ata yan ah. Dalag. Malodi oh. Ilang dalag yan. Dami mga idol oh. Grabe, isang hagis pa lang mga idol. Pwede na umuwi. Dami. Grabe. Malaki. Punuin namin yung balde mga idol. Ulam. Ulam at saka ano. Diyan naman siguro. Dito oh, yung plat. Grabe oh. Grabe tilapia yun. Grabe. Grabe idol oh. Oh. Buti may balde dito. Dalawang balde pa yan. Oh, dalag mga idol. Laki ng dalag oh. Ibang klaseng dalag to. Ibang klaseng dalag. Grabe oh, lalaki. Isang hagis pa lang mga idol oh. Yung maliit, pakawalan natin. Oo, release yung maliliit.